For the past few weeks, Indonesia has been conducting a rather significant bombing campaign in the Star Mountains of West Papua. On the morning of Sunday, the 19th of October, they killed West Papua National Liberation Army commander of the Nyalam Kupul Command, Lamek Taplo, along with 3 of his soldiers in a drone bombing. Commander Lamek Taplo was the subject of our documentary Frontier War. I interviewed him in 2024 in the Star Mountains in person, where he revealed the details of an earlier bombing in 2021. This current bombing campaign, which is happening right now in the very mountains where we interviewed Lamek Taplo last year, is far more aggressive and contains far more firepower than the bombing campaign in 2021. Just a few days ago, on Monday the 13th of October, I interviewed Lamek Taplo and his command the morning after they survived a 3 a.m. bombing by Indonesia. Less than a week later, he would be killed in another bombing. This was his second and last interview ever given. I'll now play some. All right. Well, can Lamek please explain what has happened in Kiwi Rock in the past few weeks and how it began and what's been going on? Oke. Selamat pagi dan selamat ketemu di udara. Saya sebagai Kodam 15 Ngalum Gubel serta anggota TPNPB Kodam 15 Ngalum Gubel masih eksis di lapangan. Oke. Untuk bom mulai dari hari Senin tanggal 6 itu memang sudah dilancarkan melalui pesawat tempur 2 jenis dari Indonesia kepada kami, bahwa di situ ada 2 titik yang mereka serang. 2 titik. Jadi Indonesia mereka melalui pesawat tempur. Jadi pertama sekali mereka tidak teratur mereka menjatuhkan bom. Jadi ini entah tempat tinggal musuh, ini tempat tinggal Indonesia, tidak ada, siram saja waktu itu. Jadi di mana ada lihat asapnya itu di sebelah. Di Pulau Baon sudah tahu atau di sebelah sini. Di atas ada asap naik itu. Di situ tempat tinggal TNI, tapi hanya hambur saja. Itu pertama. Lalu dari situ dia balik siram satu tempat di tempat tinggal warga, terus yang kedua di tempat tinggal kami. Begitu. Itu hari pertama mereka lakukan. Tanggal 6. Ya, tanggal 6 itu, hari Senin. Lamek's command captured some video of these attacks. It's quite a historic set of videos, as I believe they're the first ever videos captured of a bombing in Indonesia. These bombings have been going on since the 1970s. Thousands of people have died in West Papua due to Indonesian bombings, yet there's not been one single video ever. There's been photos of the shrapnel, of the bodies, but there's never been a video. But in the days preceding his death, his command captured this. Kamdiga harimina gitu. Kamera terbang. Kamera terbang.
Maduk tali. Gini. Hari ini sebuah pesawat pemburu, pesawat perang datang menjatuhkan bom di memungkinkan warga dengan TPNPB Kodam 15 Ngalum Kuper supaya dunia internasional bisa tahu dan masih akan memberikan kepada kami. Tuhan tolong, ada ini pesawatnya. Ini pesawat pemburu, pesawat perang. Kejahatan baru Bowo. Dia ada kasih jatuhan bom sepanjang memungkinkan warga. Bau bom juga banyak. Ini pesawatnya ada keluar ini. 2 jenis pesawat. Pada hari ini tanggal 6 bulan 10 2025. Pesawat perang sudah masuk di Kiwirok. 2 pesawat. Jadi negara tahu bahwa 2 pesawat ini ada dari mana. Kita juga tidak tahu. Ini pos Memang pihak aku namanya. Kena lupa lebih aku ya. Pilih. Aku nih hino. Pihak aku ya. Ini pesawat perang ini ada ini 2 pesawat. Tolong. Pupunin na ito lang. Pemabiyaw. Ayaw na ibutuhan ako payo. Ma'am doon yung ba? So this video was taken on October 6th, and it's quite useful because it confirms, not only it confirms that Indonesia was bombing the Star Mountains, but the planes in it are really identifiable. As soon as I posted pictures in this video on Instagram, I had sources reaching out and people commenting they know what the planes are, just basically immediately because the shape is so distinct. They are Embraer Super Tucano turboprops. I don't know. I'm not a plane guy, so forgive me for reading from my notes. But it's a light attack aircraft manufactured by Brazilian company Embraer, and they are most commonly used for counterinsurgency operations. Indonesia obtained a fleet of these planes in 2012 to replace their fleet of American OV-10 Broncos. That plane, the OV-10 Bronco, was the plane they used to conduct the huge bombing campaigns in the 70s of the Baliem Valley, like basically the start of the conflict. So the OV-10 Bronco is kind of the iconic massacre plane, and they've replaced it, and they're doing the same thing
They've been doing since the 70s with just a new set of planes. Earlier this year, Embraer, the Brazilian company that makes these turboprops, signed a framework agreement with Indonesian Aerospace, which means that Indonesian Aerospace, this Indonesian arms manufacturer, are now the acquisition center for the components needed for the Embraer Super Tucanos, the ones that were just bombing Kiwi Rock and the Star Mountains. What's really interesting about this is that if you recall some of the past work, if you can go watch it, Frontier War, the 2021 bombings of Kiwi Rock, during those, Indonesia used FZ-68 rockets. These are rockets that are designed by the Belgian wing of French multinational defense contractor Thales. But it was Indonesian Aerospace who manufactured these rockets, as they have a licensing agreement with Thales. So Embraer, like Thales, is another foreign company with an agreement with Indonesian Aerospace, which provides Indonesia the means, the IP and the IP and the know-how to bomb West Papua and kill all these people. Which leads to the next question, because we know that the FZ rockets were used in the 2021 bombings. What munitions were used in these recent bombings? We've got some video of shrapnel and the impact zone from some of these bombings, so we can have a look and have a think of some theories. Pesawat jet pengiriman dari Prabowo ke Kiwi Rock dan mereka kasih jatuhkan bom pemukiman warga. Banyak bom yang jatuhkan, tapi ini pertama sekali Panglima terima. Panglima terima dan berdoa kepada Tuhan. Jadi ini pertama. Yang kedua nanti kami akan menyusul. Bukti semua ada ini. Ini Kabar Mar. Ini bukti kejahatan, bukan sensor ini. Ini bukti bom tadi. Ini semua ini. Apa? PBB bisa tahu. Ini bukan tanah longsor ini. Ini kejahatan Indonesia datang menjatuhkan bom tadi. Yang 7 dua pesawat jet atau 2 pesawat tempur tadi, hasilnya ada ini. Bukan tanah longsor ini. Sensor ini. Nenek moyang kami tidak pernah buktikan seperti ini. Mereka juga tidak pernah. Nenek moyang kami. Tapi hari ini Indonesia kejahatan mereka kasih jatuh bom ini. Ini buah nangka ini. Ya ini bukti nomor yang ketiga. Ini nomor yang ketiga. Seperti tanah longsor ini. Kami tidak hitung, tidak bicara banyak. Mahib malam. Nomor yang ketiga atau kolom yang ketiga. Nomor yang keempat mereka jatuhkan ini kuburan tempat orang-orang kami, tempat yang kami kubur mereka kasih turun. Oke, ini nomor 4. Mah. Ini kita cari bom ini, sebangkal bom ini, ampas bom. Kejahatan Indonesia terkutuklah Anda. Oke. Ini nomor yang kelima. Kami datang cari ampas bom di sini karena ini bukan tanah longsor. Ini nomor yang kelima ini. Lihat. Ini jurnalis PBB cepat besok saja intervensi karena saya punya warga pengungsi sudah korban ini. Cepat, saya minta Papua cepat datang kasih hak kemerdekaan kepada kami. Tim Komnas TPNPB juga dukung cepat intervensi ke Kiwi Rock. Ini pohon-pohon besar ini tebang kayak sensor ini. Ini Presiden Prabowo juga kejahatan. Ini semua dahan-dahan di atas ini. Sudah kasih lubang semua ini. Ini lihat, negara ini lihat. Tidak makan ini. Cari ampas bom di dalam. Masuk di dalam sekali. Ini kita cabut peluru dengan itu hasil apa pesawat pemburu tadi. Ini komandan operasi COVID dia kali di bawah baru ambil cabut hasilnya ada ini. Bukti daripada mereka lakukan tadi pagi.
PBB juga bisa tahu karena ini kejahatan. Ini kejahatan Indonesia, kejahatan Prabowo. Segera tangkap dan adili dia. Bawa ke kriminal Indonesia, kriminal internasional. Masukkan dia di kriminal karena ini tidak seimbang. Mana kami perang lawan senjata biasa. Lalu Indonesia datang pakai bom seperti ini. Ini negara-negara maju punya. Ini hidup kami ini cukup luar biasa. Dari tahun 1961 atau 1963 sampai gini, tahun 2025 sudah mencapai 64 tahun kami menderita ini. PBB jangan diam saja. Dunia internasional jangan diam saja. Negara-negara pendukung juga tidak usah bikin pertemuan di atas pertemuan. Karena rakyat mereka korban, kita mau kasih makan siapa? Kasih makan apa? Karena yang mendukung Papua Merdeka sedikit saja. Kami ada kasih mereka pengungsi di hutan. So the impact zone in some of these videos looks relatively large, like a landslide, which is quite similar to some of the impact zones from FZ-68 rockets. And some of the shrapnel also looks remarkably similar to the FZ-68 rocket shrapnel that I've spent quite a bit of time with. I've actually got some of it here. Admittedly, some of it's quite different and some of it is looks heavier. But I think it's kind of likely that some of them were rockets. I'm not sure at this point, but there's another clue. Because in January this year, forgive me for checking my notes again, but Thales Belgium, which manufactures the FZ-68 rockets and designs them, and Indonesian Aerospace, which also manufactures them, were boasting about reactivating their rocket production partnership. They put out a press release. This was January this year, right? This wasn't before they knew about the Kiwi Rock bombings. This was well after there'd been a lot of press and a lot of emails from me asking about them. Their press release has a paragraph that reads as follows, and I'll just read it verbatim. As part of this collaboration, Indonesian Aerospace has successfully integrated 2.75-inch 70mm rockets into various air platforms belonging to the Indonesian Army, Indonesian Air Force, and the Indonesian Navy, both rotary wing and fixed wing, such as the AS-555 Fennec, the BO-105, the Bell 212, the NBell 412, NAS 332 Super Puma helicopters, as well as F-16 and Embraer Super Tucano aircraft, which have been tested for compatibility. So we know that Indonesian Aerospace and Thales are collaborating to make rockets for these Embraer Super Tucanos that we've seen flying and bombing Kiwi Rock in the Star Mountains and civilians. So I don't know, it's what else Indonesia using the Tucanos for? They're not at war anywhere. They don't have any external enemies at the moment. They're just at war in West Papua. So Thales is implicated once again. They also boast on their website of their rocket launches and FZ-90 rockets compatibility with the Super Tucano that was used in this bombing. So Thales, after getting caught out over and over again, having their equipment used in bombings of civilians, of not only civilians, but of just tribal areas, right? Areas that have bows and arrows to defend themselves, areas that don't have internet, don't have electricity, they're subsistence farmers. That's what Thales's rockets are being used for. They're signing more and more agreements with an increasingly aggressive and just callous Indonesian military. But there were more bombings. This was just one day. As I mentioned earlier, just before the interview, at 3 a.m. in the morning, Lamek just narrowly evacuated and escaped another aerial bombardment from Indonesia. Masih jelas kakak. Itu kemarin punya itu jam 3 subuh. Jadi kami masih tidur nyenyak. Lalu dia datang kas turun. Jadi kami semua bangun. Pertama sekali dia kas turun di tempat tinggal warga dan rumah warga satu itu kasih hancur melalui bom. Terus
Yang kedua dia kasih jatuhkan di tempat tinggal TPNPB, rombongan kami. Begitu, jam 3 subuh. Oke, mereka menggunakan apa? Pesawat atau helikopter? Mereka serang kasih jatuhkan bom. Kakak tidak main punya ini. Pesawat yang pertama itu dia pemantauan. Nanti dia pemantauan 4 kali begitu keliling sampai 5 antara 4 kali. Lalu akan munculnya itu pesawat tempur. Bom punya ini kemarin. Pesawat yang sama dia datangkan bom begitu. Bagaimana? Kamu sedang tidur lalu mereka menjatuhkan bom? Ya, kami masih tidur terus pesawat yang pertama sekali yang besar itu. Dia pemantauan dulu. Pertama dia pemantauan sampai 4 kali, lalu yang menyatukan bom ini dia datang dari belakang. Jadi di situ ada yang kami kaget bangun. Saya sendiri juga kaget bangun dan keluar dan malam-malam saya ambil video begitu. Ini kakak. Tanggal 12 bulan 10 tahun 2025, 2 buah pesawat jet tempur dilancarkan oleh Tentara Kejahatan Indonesia supaya Tentara Perdamaian PBB segera datang ke Kiwirok kasih hak kemerdekaan karena kami hidupnya trauma. Jadi anak kecil juga mereka hidupnya trauma, pergi tinggal di hutan lalu minta tolong kepada bapak dan mama bahwa bapak tolong saya, Indonesia menyatukan bom tempat yang saya tinggal. Tapi tidak takut 100%, semangat Kodam 15 selalu warna karena dilindungi dengan Tuhan Allah, alam semesta dan juga tulang putih nenek moyang kami dibunuh oleh kolonial. Dari tahun 70-an hingga 1990 itu kami merasakan juga penderitaan itu. Pihak berdarah, Wamena berdarah, Panjai berdarah, kami juga waktu itu terima. So no one has been killed by the bomb yet, is that? Apakah jadi dari serangan-serangan bom ini ada orang yang kena bom meninggal atau tidak? Untuk warga dan TPNPB sekarang masih posisi aman karena Tuhan lindungi dan alam semesta dan tulang belulang sudah mendahului kami, sudah backup dengan kami, maka sementara belum korban begitu. Terus baru kemarin saja ada satu anak babi yang kena bom, dia mati. Mungkin gambarnya sudah kami tadi sudah kirim begitu. Oke, sudah 3 kali. Ini bom yang pertama itu kurang daripada yang kemarin ini. Kalau sudah 2 kali antara 3 kali, hutan sudah kasih botak. Ini bom mirip Palestina dengan perlawan Palestina dengan sama dengan Israel begitu. Jadi sekarang itu hidup rakyat ini hidup trauma, sulit, bahaya punya. Could you ask Lamek
Did anyone see the bombs be dropped? Were they like, what did the bombs getting dropped look like? Were they rockets or bombs, or nobody saw? Oke, kamu lihat bom itu semacam roket atau apa? Bom roket macam sebelumnya itu atau bom yang bentuk apa? Kakak tidak main ini. Ini panjang besar baru. Satu kali turun itu satu kampung itu rata ini. Memang yang kecil pertama sekali gas turun punya itu di bawah itu kakak rata. Macam lokasi baru bangun rumah punya. Bahaya punya ini. Jadi kalau dua kali itu kampung kecil itu sudah habis. Apakah sama persis dengan mereka pernah bom dari helikopter tahun 2021? Oh tidak, ini pesawat tempur punya ini beda jauh begitu. Let me say this is different than before because before they only used helicopter and drones. Mm-hmm. But this is they use a bumping jet, and this is Bigger bomb. heavy and big. Yeah, bigger bomb, so destroying everything. Yeah, okay, so bigger than the helicopters before. Lucky people, no one died, he said. Yeah. Can you hold that up to camera? Yeah, okay. So that is different to... Okay, so... Dia punya ada ini. Ya, kasih tunjuk lagi yang lain. So, Ya, ini. Okay. Wow. Kristo di dekat saya ini. Ini saja 5 kilo ini. Ini saja 5 kilo ini. it's small, but this is 5 kilo. Wow. So heavier, is it heavier than the rocket, what the rockets had? Yes, right. Okay. Lamek explains that these bombs were far larger and their shrapnel far heavier than anything he'd ever seen before. And as you can see from the videos of the impact zone, they were like significantly larger than anything I've ever documented in West Papua before. Luckily, they evacuated to another area before these bombs killed any people, but they didn't evacuate the pig. So you can see Lamek with the pig, and that causes starvation. You bomb gardens and you bomb livestock, and you might not get a death immediately, but people need to eat. Angola pa ako nahilang henyo. Jadi seperti itu, ini dia punya ampas. Banyak, tapi ini hancur hilang ini. Ugal buah wau ni. Iya. Kakan pemabal nang yawan ng bawah itu. Kahit menghindar hemo. Oke, baik, terima kasih. Pada saat pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 12 bulan 10, ini tempatnya Indonesia akan turun bom tempat ini. Ini tempat warga, bukan tempat PPNPB. Maka kami dari markas menuju ke tempat yang mereka akan turun bom ini. Tugasnya ada ini. Ini ampas bom. Ini semua. Ini bukan kebun. Ini jam 4 subuh mereka kasih turun. Indonesia punya perlakuan seperti begini. Jadi kami datang cek tempat yang mereka kasih turun bom. Nah ini. Sudah.
Ini hasilnya ada ini, hasil bom, hasil bom. Ini, ada ini. Main pasumu mereka kasih turun ini, hasil tembak. Ini ada ini, ini ada ini. Alam ada, daun pun kita bisa jadikan makanan. Jadi yang kami minta hanya tentara perdamaian PBB segera intervensi ke Kibirok. Terima kasih. Ini babi warga mati melalui racun bom tadi. Ini ya kekayaan kami seperti di mana Abraham dia mempersembahkan kepada Tuhan, seperti itu kami mempersembahkan melalui ini. Hari-hari besar Kristiani kami biasa mempersembahkan melalui ini. Kasih makan budaya melalui ini, tapi karena Indonesia datang menyatukan bom, maka dia mati melalui racun bom. Jadi bisa tahu dia punya rumah, anak babi punya rumah ini. Ini dia mati di sini. Jadi ini bom yang tadi jatuh itu di sana, tapi dia punya tanah itu tendang ke rumah babi ini. Ini semua ini. Ini semua sudah kasih hancur ini. Ini bukan lokasi ya. Kantor bupati yang mau bangun seperti itu. Bahaya ini. Racun lagi sudah kena sedikit ini. Ini bahaya ini. Bisa ini. Lihat, semua babat habis ini. Ini semua babat habis. Oh, ampasnya ada satu ambil ini. Ampas ini. Ini lihat. Ini bom merek seperti apa ini? Bom negara punya ini. Saya heran. Datang kasih hancurkan kampung kecil ini. Heran, ini di kebun ini. Abu Ama. Panglima kaget dan datang ke tempat jatuhnya bom melalui udara. Kejahatan Indonesia supaya ini barang makan. Kalau tidak ada betatas, ubi, keladi, kita pakai barang-barang begini. Kita bisa makan karena kebutuhan kami. Jadi ini buah merah dihancurkan melalui kamera. Kamera kah? Pesawat tadi bom tempur dua jenis datang. Ini buah merah. Dia punya isinya jatuhkan dengan bom. Terus ini pohon. Lihat ini. Ini apokat ini. Bukan tanah longsor datang kasih hancurkan pohon ini, bom ini. Ini apa? Ini lokasi kan? Bukan lokasi ini. Ini halaman ini, bukan ini. Ini bom ini. Ini bom. Semua kandang babi ke apa? Ini kebun kopi, buah merah. Semua lokasi baru begini nih bom. Kebun keladi apa semua sudah kasih hancurkan ini. Kebun ini. Ini kebun singkong apa semua sudah kasih hancurkan ini. Ini berapa meter ini? Saya hitung ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
1921. Ini panjang 21 meter. Dia babat habis. Di tengah-tengah sini. Bom yang tidak tahu merek apa ini. Seperti Palestina. PBB harus intervensi ke Kiwirok. Ini tidak seimbang. Bom lawan anak panah begini bisa lawan. Tidak. Ya Tuhan Allah, semua yang lakukan kejahatan Indonesia, semua. Apapun yang terjadi di Kiwirok. Persembahan perpuluhan pertama yang dilakukan oleh kolonial Indonesia. Semua ini saya sedangkan ke dalam nama Tuhan yang punya sumber segala sumber. Memberkati kami, melindungi kami Tuhan. Apapun yang Indonesia lakukan terhadap kami Tuhan. Berkatilah TPNPB yang ada sedang berjuang dan sedang awali tempat tinggal kami. Tuhan memberkati juga Tuhan. Tuhan bangkitkan alam semesta dan tulang putih yang sudah mendahului kami, yang sudah dimakan kolonial Indonesia di Kiwirok. Hari ini juga Tuhan bangkitkan dan bom apapun, senjata apapun, Indonesia datang siraman dengan kami. Engkau adalah perisaiku Tuhan. Engkau adalah pelindungku. Engkau adalah hakim bagi kami, orang penderitaan di seluruh dunia. Tuhan, doa singkat ini, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Allah Yesus Roh Kudus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Allah tamalioknep, kabete bami palunado, Tuhan Allah hebeltan, hakima, igait kakangang meldokae, nukait kakangang meldokae kay mabitamipnek, kejahatan Indonesia. Lamech may have escaped this bombing, but for weeks the mountains have been swarming with drones. I mean, so many that his command actually managed to capture one. Just a few days before the first jet bombings, Lamech's command, I don't know how to describe it. I tried to get to the bottom of it, but they picked one from the sky. I don't think it crashed. And they have this modified DJI Mavic drone with a servo and a pin-dead grenade on it. So like a very Russia-Ukraine style device, which the Indonesian army are apparently now using. I don't know why on tribal areas, but that just gives you an idea, along with these videos of drones, of the scale, of the amount of just surveillance and tech that Indonesia is using to, I don't know, depopulate the Star Mountains. Yeah. I was wondering, can you ask Lamech if he can show the drone and explain what happened with the little drone? Drone. Kalau untuk kamera drone ini kamera drone ini. Yeah. Wow. Jadi Well, be careful. Jadi ini dia punya jalan ceritanya ini. Setelah BNPB masuk di pos Kiwirok, lalu mereka bakar fasilitas 5 gedung sekolah SMA. Lalu setelah bakar, mereka keluar ke jalan besar. Dan setelah pasang bendera di kayu, lalu kipas bendera bintang fajar. Lalu kameranya datang di udara dan dia melihat bendera itu dan sendiri jatuh goyang-goyang begini sampai di tangan TPNPB Kodam 15 Ngalung Kubel. Jadi ini bom ini dia pasang di bawah ini begini. Jadi dia datang mau kasih jatuhan di tengah-tengah anggota TPNPB. Tetapi karena jatuh di tangan TPNPB akhirnya kami berhasil. Jadi dia punya buktinya, kami ada simpan. Siapa yang tangkap? Karena ini menakutkan gitu. Sekarang saya Kristo takut kamu pegang bom itu. I said, now to Kristo scared because you hold the bomb. And how you guys catch this bomb? Kami Tuhan sudah kasih talenta karunia. Jadi
kami tidak ragukan bahwa ini tanah kami. Indonesia itu mereka itu penjahat. Jadi ini tanda ajaib seperti di mana Firaun Musa dia kasih 10 tulai seperti itu juga. Tula-tula ini sudah mulai. Nah, ini jadi bom ini kita anggap ketimun punya ini, ketimun kita bisa makan ini. Kebun biasa ya. Ya, terima kasih, selamat pagi. Saya sampaikan video singkat ini kepada internasional dan nasional. Tidak istirahat dari tahun 2021 hingga kini tahun 2025 itu masih lakukan kejahatan Indonesia terhadap kami yang punya pihak, yang punya hak waris. And there's another video of the aftermath of a drone bombing on a house. There's just so much. There's videos of drones in the sky, which we've never seen before, drones in West Papua. There's just so much evidence of this campaign. Ini bom tadi ini, dia punya buktinya ini. Bom-bom ini, tapi satu yang tidak utuh ini sudah kasih hancur total, jadi tanah begitu. Jadi bomnya ada ini, bomnya satu sudah lepas, satunya masih utuh. Merek yang sama. Bekas bom tadi. Bekas bom tadi ada ini. Ini kasih jatuh di atas ini. Rumah kecil ini. Ini di atas tengah-tengah. Ini di atas atap seng dan terpal ini. Which brings us to what happened to Lamech. On Sunday the 19th of October, at some point in the morning, a drone operated by Indonesia dropped a bomb which killed Lamech Taplow and 3 of his men. Iki Taplow, aged 22, Nelson Nwatmabin, aged 17, and Benim Kalakmabin, aged 20. It's really strange watching these videos and watching this interview from days ago that was so contemporary that I didn't have time to get out before he died. It's like hearing from a ghost. Lamech Taplow wasn't a bloodthirsty warlord. He wasn't in it for capital or accumulation of like wealth or power. Nothing at all like that. He lived a tribal existence. There'll probably be more deaths in the coming days unless something happens quite significant which stops Indonesia's psychosis. Even then, even if the bombing stops, it's inevitable that there'll be more deaths from the aftermath, just like in the 2021 bombings, where most people died from the starvation and sickness that happened after Indonesia bombed livestock and food gardens and homes. Because if you're in the mountains and you now don't have shelter and you now don't have food, and you're in the Star Mountains, which is the rainiest place on earth, and you've got wounds from a military campaign, chances are your odds aren't good for survival. And so, displaced people who were displaced from the 2021 bombings, who were already displaced, have been displaced again. And so I'd say Lamech's earlier analogy to Israel and Palestine is very accurate, except there's going to be even less governments, even less media, and even less NGOs who are going to take notice of this bombing campaign. It's pretty dire in the Star Mountains at the moment. I'll have more information to come, but if anyone wants to reach out to run a story on this, or if any organisation wants a briefing, my email is in the description. I appreciate any interest in this story. And if you want to help, there's not much you can do apart from the usual, badgering, local MP or something. But you can donate to the Star Mountains Relief Fund, which is run by PNG Trust. They've actually managed to get aid into the Star Mountains this year. But at the moment, I don't know how lucky they will be with getting aid in, as that area is being bombed by various unknown drones and Tucano turboprop aeroplanes. So I don't know, I'll have more updates soon.